بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ ذکر 1400 برس پہلے کا نہیں ہے بلکہ اس وقت سے ہے جب سے خود اللہ ہے، جب سے خود قدرت ہے، اور قدرت نے یہی چاہا کہ میری پہچان کبھی میری ذات سے نہیں ہو سکتی، میری پہچان ہمیشہ میرے صفات سے ہوئی ہے، میرے اسماء سے ہوئی ہے، میرے ناموں سے ہوئی ہے، اس لیے کہ جو میری ذات کی پہچان سے میری صفات کی پہچان تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو معرفت کے راستے سے چلتا ہوا عبودیت کی منزل تک آ جاتا ہے، وہی بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، اور جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیے تمہیدی جملے ہیں، اور میں آپ کا یقیناً شکر گزار ہوں کہ رات کے اس پہر آپ تشریف فرمائے، خدا آپ کے اس آنے کو یقیناً قبول فرمایا ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی بغیر اذن داخل نہیں ہو سکتا، صاحبان تطہیر کے گھر میں کوئی بغیر اذن آ جائے یہ تو ناممکن ہے۔ کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے کہا تھا کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو پیغمبر نے تو ان تک کو اجازت نہیں دی۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ یہ بچے جانتے ہیں کہ معرفت کیا ہے۔ معرفت اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو ایسا پہچانا جائے جیسے وہ خود کو پہچانتا ہے۔ میں کسی کے ظاہر کو تو جان سکتا ہوں، لیکن کسی کا باطن، یعنی اگر کوئی مجھے جاننا چاہے تو میرے ظاہر کو جان سکتا ہے، لیکن میرے اندر کیا ہے، میرے باطن میں کیا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تو جیسے میں خود اپنے کو پہچانتا ہوں، کوئی مجھے پہچان لے ویسے، تو اسے معرفت کہا جاتا ہے۔ اسی منبر سے میں نے 2 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میری معرفت، میری سے مراد انسانوں کی معرفت ایک طرف ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کی معرفت ہو، تو جیسے انسانوں نے اللہ کو پہچانا، کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی اللہ کو پہچانا؟ انسان اللہ کو اس وقت رازق مانتا ہے اور پہچانتا ہے جب کسی کو رزق پاتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدے میں سر رکھ دیتا ہے کہ ہاں اللہ تو رازق ہے۔ جب انسان کسی مخلوق کو خلق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدہ خالق میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پروردگار میں تجھے پہچان گیا کہ تو خالق ہے۔ جب انسان کسی پہ رحم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے معبود کے سامنے جھک کر اقرار کرتا ہے کہ ہاں پروردگار میں تجھے پہچان گیا کہ تو ایسے رحم کرتا ہے، تو ایسے کرم کرتا ہے، تو ایسے رزق دیتا ہے، تو ایسے خلق کرتا ہے۔ تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی پہچانا؟ جب کسی کو خلق ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کو خالق مانا، جب کسی کو رزق پاتا ہوا دیکھا تو اللہ کو خالق مانا، اللہ کو رازق مانا، جب کسی پر رحم ہوتا ہوا دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی رحیم مانا؟ جب کسی پر کرم ہوتا ہوا دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی کریم مانا؟ نہیں، یہ تو میری معرفت ہے، یہ تو انسانوں کی معرفت ہے۔ مصطفیٰ اس سے بھی آگے ہے۔ مصطفیٰ کو ایسے اللہ نے نہیں پہچانوایا کہ اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے خلق کرتا ہوں، اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے رزق دیتا ہوں، اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے کرم کرتا ہوں، اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے رحم کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو خالق بنا کے بتایا میں ایسے خلق کرتا ہوں، رازق بنا کے بتایا۔ صفت خلاقیت بھی دے دی، صفت رزاقیت بھی دے دی۔ جملہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، سارے صفات اس کے ہیں، لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ نے اپنے کو رحمان تو کہا، رحیم تو کہا، لیکن رحمت نہیں کہا، رحمت مصطفیٰ کو کہا۔ اس لیے کہ یہ معرفت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو، جملہ ذہن میں آیا امام زمانہ کے اذن سے تو حوالے کر رہا ہوں کہ معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر یہ فائز ہے، اس لیے کہ یہ پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ دعا ہے، دعا، اور بڑی عظیم دعا ہے، اور خود میرے امیر المومنین کی دعا ہے۔ یا من ہو، یا من لا ہو، یا من لا یعلم الا ہو، وکیفا ہو، واینا ہو، وحیثا ہو۔ مشہور آیت ہے، مشہور دعا ہے نا مولا کی، یا من ہو، یا من لا ہو، یا من لا یعلم الا ہو، کیفا ہو، ولا حیثا ہو، ولا عینا ہو۔
या मन हु, ए वो कि जो हु है। अली कह रहा है, अली ए वो या मन हु, ए वो जो हु है, या मन ला हु, जिसके सिवा कोई हु नहीं। खुदा के लिए समझें, जुमले तो आगे आ रहे हैं, मेरा साथ दोगे तो आगे बढ़ूंगा। या मन हु, ए वो जो हु है, या मन ला हु, ए वो कि जिसके सिवा कोई हु नहीं, या मन ला यअलमु इल्ला हु, व कैफा हु, व हैसा हु, व ऐना हु। एक तो पहले कह दिया है वो जो हु है, फिर कहा है वो जिसके सिवा कोई हु नहीं, फिर क्या कहा, या मन ला यअलमु इल्ला हु, ए वो जिसे कोई नहीं जानता सिवाय हु के। जो है अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और आप पहुंच गए। या मन ला यअलमु इल्ला हु, ए वो जिसे कोई नहीं जानता सिवाय हु के। और वो जो उस हु को जानता है वो भी हु है, और वो उस हु को ऐसे जानता है कि वो हु कैसा है, कहां है, कब से है, उसकी हैयत क्या है, मारिफत व उबूदियत। ए वो कि जिसे सिवाय हु के कोई नहीं जानता। लोगों ने कहा कि हु भी वही है और जो जानने वाला हु है वो भी वही है। लोगों ने कहा आप कहां पहुंच रहे हैं भाई, किधर पहुंच गए? हम तो कह रहे हैं हु भी वही है, उसको जो जानता है वो भी हु वही है। तो हम कहते हैं कि हम उस वक्त तक कोई जुमला नहीं कहते जब तक पैगंबर की हदीस की कोई नस हमारे सामने मौजूद ना हो। जब अली ने कह दिया, अली ने तो बाद में कहा, और अली ने राज बाद में कहा। यह अजीब राज है कि इस राज पर से पर्दा पहले हटाया गया, राज बाद में कहा गया। मुस्तफा ने पर्दा पहले हटा दिया था और अली ने वो राज बाद में कहा। हालांकि राज पहले कहा जाता है, पर्दा बाद में हटता है, राज कश्फ राज बाद में होता है। लेकिन यह अजीब राज है कि पहले इस पर से पर्दा हटा और बाद में राज कहा गया। जब अली ने राज कह दिया, या मन ला यअलमु इल्ला हु, ऐ वो जिसे सिवाय हु के कोई नहीं जानता, लेकिन पर्दा पहले ही पैगंबर ने हटा दिया था, और तन्हाई में नहीं हटाया था, किसी हुजरे में बैठकर नहीं हटाया था, किसी खलवत में नहीं हटाया था, बल्कि मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर अजिल्ला असहाब किराम की मौजूदगी में उस राज से पहले ही पर्दा हटा दिया था। अली ने क्या कहा, ऐ वो जिसे सिवाय हु के कोई नहीं जानता। एक बार पैगंबर ने कहा, या अली, अल्लाह को सिवाय मेरे और तुम्हारे कोई नहीं जानता। होता है, जो भी अली का दोस्त है वो रहमत होता है, दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है। कौले नबी है, मर्द अली है, बस हुआ ये साबित अली का दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है। अली है किनारा है अली। रसूल पहले ही कह चुके थे, अपने अल्फाज में कह दूंगा आपकी इजाजत से। अली ने क्या कहा, या मन ला यअलमु इल्ला हु, वो जिसे सिवाय हु के कोई नहीं जानता। रसूल ने कह दिया, या अली वो हु मैं और तुम ही हैं। हु यानी वो अल्लाह हु, वो जो अल्लाह हु वाला हु है ना, वो है, वो जो अल्लाह है। लेकिन जो उस अल्लाह को हु जानता है, जो हु उस अल्लाह को जानता है, उसकी बात हो रही है। या अली मैं और तुम पहचानते हैं वो कौन है। तो जब पहचानते हैं तो उबूदियत की मंजिल पर हैं, और जब उबूदियत की मंजिल पर हैं तो अल्लाह इनको कुन का मालिक बना देता है। फिर जैसा ये चाहते वैसा होता है, इसलिए कि जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा इन्होंने किया, और अब जैसा ये चाहते कुदरत वही करती। या